Unsa to gikapoy na ka sa imong pagskwela? Haha, wala man gani kapuya ang imong mga ginikanan o panrabaho o pangitag kwarta para lang mapaskwela ka. Para mahatag nila ang panginahanglan nimo unya karon mo surrender na ka. Huna-huna agi antos nila ang ulan init para lang makatrabaho sila. Gipatuluan pa nila og singot og paningkamot para lang mapakaon ka sa pangadlaw-adlaw. Unya karon sa simpleng rason mo give up na ka. Oo, usay makapil man jud ka kapoy kawalaga na sa pagskwela, mga problema, pero dili na mauwi para muhunong ka sa mga pangandoy sa kinabuhi. Kayang kapoy natural ra na. Swerte na gani ka kay na nagpaskwela nimo. Nay mo gasto nimo. Di pareha ng uban na ganahan mo eskwela pero wa ka eskwela. Kay way makaya. Ug mas gipili na lang nilang manrabaho og sayo para lang makatabang sa ilang mga pamilya. Maong ikaw, mintras na pay nagpaskwela sa imuha, padayon diha. Mintras makaya pa sa imong mga ginikanan. Kaya ha diha.